کافی دیر کھڑی رہی رسول کی بیٹی. کیا روحانیت ہے یار مجلس کی، کیا روحانیت ہے. اللہ آپ کے بخت میں اور اضافہ فرمائے. ایک قبولیت کی سند ہے. میں پڑھ فضائل رہا تھا، بندے رو رہے تھے. کافی دیر کھڑی رہی رسول کی بیٹی. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، جو تیرا ماحول بن گیا نا، تو مصائب سن ہی نہیں سکتا. ایسے ماحول میں سیدہ کے مصائب 12واں پڑھے اور علی کی بیٹیاں سنیں. نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہوں، صرف ایک اشارہ کر کے جاؤں گا. معافی چاہتا ہوں علماء سے، معافی چاہتا ہوں خطباء سے، معافی چاہتا ہوں مولا کے ہر مداح سے. میں نے اکثریت سے ابرار بھائی سنا ہے کہ 4 گھنٹے کھڑی رہی. تردید کی جرت ہی نہیں ہے. علماء کو سن کے، بزرگوں سے درس لے کے ہم یہاں تک پہنچے. تردید نہیں کر رہا، لیکن معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ. یہ جب کی بات ہے جب تو گھنٹوں کا رواج ہی نہیں تھا. کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. عزت آل محمد کی قسم ہے، نہ ہوتی میری آنکھیں نہ میں پڑھتا یہ جملے. وہ لکھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی آذان کا وقت آ گیا. کوئی پتھر دل بندہ ہے جو یکم جماعتی اس بسم اللہ. شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت آخری مدہ حقاق ہے. عظم اللہ اجورکم. جی کرا فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی آذان کا بڑے حوصلے سے، بڑی تسلی سے. صرف 2 جملے، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا. عبادت تم کر چکے ہو، مارنا مقصد ہی نہیں ہے. عبادت مقصد ہے، وہ بہترین ہو گئی ہے. فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی آذان کا وقت آ گیا. اب احتیاط سے ایک فکرہ کہتا ہوں. جب کافی دیر گزر گئی نا، اب یہ جملہ میں اپنی پردے دار عزت والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں. اللہ تمہارے پردوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. شیمر سے کم نہیں وہ حرامزادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے. زمانے والا تمہیں کیا پتہ ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے. یہ میری وہ عزت والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی. ماتم کرنے کا دن ہے، ماتم کر جو بندہ ماتم کرنے. بسم اللہ. جی کنا میری ہاتھ جوڑ کے، آنکھیں بند کر کے التماس ہے، پرسہ سیدہ کو ایسے دینا جیسے جنازے پہ ماتم کرتے ہیں. اللہ تیرا ماتم. جی کنا حوصلہ کرے گا تو میں ایک جملہ پڑھوں گا نا. اگلا جملہ میں پردے دار عزت والی ماؤں، بہنوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں. جب کافی دیر گزر گئی نا، سیدہ کو کھڑے ہوئے ابرار بھائی اب علی بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، یا علی اب میں تھک گئی ہوں. ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا. جنازہ اس کا اٹھنا ہے جو 18 سال میں بوڑھی ہو گئی ہے. عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ. بسم اللہ. یہی حق تھا بطول کے دکھوں پہ ماتم کرنے کا. اسے 13 ضربوں پہ رونے کا حق ہی نہیں جو بطول کے دکھوں پہ نہیں رو سکتا. صدقے ایک جملے کی اجازت ہے. بس بڑا رو چکا ہے تو بھائی، ایک جملے کی اجازت ہے. قبلہ سے بھی اجازت ہے، ایک صدر کی اجازت ہے. اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. ایک دن میں ایک سانس لے لو. اگلا جملہ نہیں، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کرے آج میری لاش میرے گھر جائے، میں یہ جملہ پڑھنے کے بعد زندگی چاہتا ہی نہیں ہوں. ایک دن ایک وقت میں اپنے گھر میں
हौसले से जुमला सुनना। एक दिन एक वक्त में अपने घर में रसूल की बेटी 3 काम कर रही थी। पता कौन कौन से काम? एक हाथ से तस्बीह पढ़ रही थी, रोने वाला दूसरे हाथ से चक्की चला रही थी। शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई, वरना मैं मसाइब तो पढ़ गया हूं। एक हाथ से चक्की चला रही थी। जिन्हें समझ नहीं आई वो जरा तसव्वुर करें, 13 ज़रबों के वक्त कहती नहीं थी न मार, मैंने चक्कियां पीस पीस। मातम करके रोना मातमी की शान है, जिसका सीना दुखे वो मातम न करे। शहर अज़ा है, मातमियों का शहर है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सार पे मातम करके रोना सैयदा रबाब की सुन्नत है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चक्कियां पीस पीस के पालती रही हूं, अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमला ना पढ़ सकूं। रोने वाला एक हाथ से तस्बीह पढ़ती रही, दूसरे हाथ से चक्की चलाती रही। अगला जुमला फिर मैं मस्तूरात के लिए पढ़ने जा रहा हूं। पर्देदारों से गुजारिश है, एक दिन की भी सैयदादी तुम्हारी गोद में है, मेरी माँ से ज्यादा रुतबा रखती है। कनीस का बेटा हूं, खैरात लेने आया हूं। और सैयदो खैर सैयदो, पांव के अंगूठे में एक डोर थी जो हुसैन के झूले से बंधी हुई थी। जिसे समझ आ गया वो बंदा बेसाख्ता मातम करेगा। मातम करके रोना मातमी की शान है। मातम करो, मातम करो, मातम करके रोना मातमी की शान है। रोने वाला तस्बीह भी पढ़ रही थी, चक्की भी चला रही थी। सैयद है ना, सैयद नहीं रोएंगे तो फिर कौन रोएगा? रोने वाला पैर को हरकत दे के हुसैन का झूला भी झुला रही थी। अब अल्लाह करे मैं मर जाऊंगा जुमला ना पढ़ सकूं, जिसके लिए मैं बार बार हाथ जोड़ा हूं। और रोने वालों अचानक चक्की के दस्ते से सैयदा का हाथ हटा, फरिश्तों में कोहराम बरपा हुआ। पालने वाले देखना, चक्की के दस्ते पे सैयदा की हथेली का लहू लगा। कोई पत्थर दिल बंदा है जो अभी मातम नहीं कर सकता। अल्लाह तेरा मातम कबूल। ठीक है, हाथ पकड़ो मेरे भाई के, हौसला करी, मुझे मसाइब बनने देना। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हक तो यही था बतूल के मसाइब पे मातम करने का, लेकिन एक लम्हा रुकना, फिर मैं भी मातम करूंगा, फिर तुम्हें भी मातम की दावत दूंगा। और सैयदों गैर सैयदों फरिश्तों में कोहराम बरपा हुआ। पालने वाले अजीब कयामत है जिनके सदके में हमें बनाया गया, वो इतनी मुशक्कत उठा रहे हैं, हमें दे इजाजत, बतूल के घर में खिदमत के लिए उतरे। और रोने वाला कोई राज जमाने को समझाना था ना, अल्लाह ने बतूल पे नींद को गालिब कर दिया। आराम फरमा हो गई रसूल की इज्जत वाली बेटी। 3 फरिश्ते सहने ततहीर में उतरे। रोने वाला एक तस्बीह पढ़ने लगा, एक चक्की चलाने लगा, एक झूला झुलाने लगा। अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सकूं। और रोने वाला रसूल का दस्तूर क्या था? सुबह नमाज फजर के बाद घर नहीं जाते थे, बेटी के दरवाजे पे आते थे, दोनों हाथ दरवाजे पे रखते थे। कोई पत्थर दिल है तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है। दोनों हाथ रसूल दरवाजे ततहीर पे रखते थे, फिर आयत ततहीर को तिलावत करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अंदर से सैयदा दरवाजा खोलती थी, रसूल फिर इजाजत मांगते थे। बेटी मुझे इजाजत है मैं तेरे घर में कदम रख लूं? रोने वालों बीबी इजाजत देती, बाप और बेटी गले लगते। और रोने वाला कानून इलाही के मुताबिक आज भी रसूल दरवाजे ततहीर पे पहुंचे है ना, बंदा कौन सा शिया होकर मुनासब नहीं कर सकता। और रोने वाला आज जो दरवाजा ततहीर पे आज ततहीर पड़ी है ना, अंदर से जनाब फिजा ने दरवाजा खोला। आवाज आई बिस्मिल्लाह सरकार अंदर तशरीफ ले आइए। आवाज आई नहीं फिजा जब तक बतूल इजाजत नहीं देगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मरहबा मरहबा मरहबा। एक फिक्रे की मिंबर पे बात, आखिरी फिक्रा मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूं। आवाज आई नहीं फिजा जब तक मुझे बतूल इजाजत नहीं देगी। हाथ जोड़ के कहती है सरकार फिर आप वापस तशरीफ ले जाए, जब सैयदा बेदार होगी मैं पैगाम भिजवा दूंगी। जुमला तो यह मसाइब का है ना। और रोने वाला रसूल की आवाज आई नहीं फिजा नीली छत वाले का हुक्म है, बतूल को सलाम किए बगैर वापस भी नहीं जाना। और रोने वाला अल्लाह जाने कितने घंटे खड़ा रहा अल्लाह का रसूल। और रोने वाला अचानक जो बतूल की आंख, बंदा मुजरिम है जो अब शिया होकर मातम न कर सके। और रोने वाला अचानक जो सैयदा की आंख खुली है ना, जनाब फिजा ने पैरों पे बोसा दिया। बीबी कयामत आ गई, बाबा कब से इंतजार में खड़ा है। रोने वाला ऐसे आई जैसे नशेब में पानी आता है, बाबा के गले में बाजू डाले,
आवाज़ी बाबा बेटियों से इतना पर्दा भी होता है। हाथ पकड़ लो भाई के, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। मेरे भाई के मुंह पे मातम कर रहे हैं। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। और सदके तेरी जवानी के हक तो यही था, हक तो यही था कि मर जाते, लेकिन एक हौसले से मेरा जुमला सुनना। और सैयदो गैर सैयदो बाबा बेटी से इतना पर्दा भी होता है। आवाज ही नहीं सैयदा, उम्मत को तेरे दरवाजे का एहतराम सिखा रहा हूं। मैं बता रहा हूं, जिस दरवाजे पे 6-6 घंटे खड़ा रहता हूं, उस दरवाजे पे लकड़ियां लेके ना आ जाना। उस दरवाजे पे अब करा माता, उस दरवाजे पे आग लेके ना आ जाना। अब मरते हो तो मर जाओ। यही एक ताक वाला दरवाजा था, अकेली सहरा बंद कर दी थी, अंदर से मोहम्मद की बेटी बंद कर दी थी। और सैयदा बाहर से 36 बदमाश बाहर से धक्का देते थे। और रोने वाला एक लंबे कद वाले पे गैरत की आवाज आई, बतून के दरवाजे पे लकड़ियां जमा करो। हरामी ने लकड़ियों को आग लगाई। और रोने वाला पीछे पत्थर की दीवार थी, आगे चलता हुआ दरवाजा था, दरमियान में मोहम्मद की बेटी थी। हरामजादे ने दरवाजे को पैर की ठोकर मारी। रोने वाले चलता हुआ दरवाजा सैयदा के पहलू पे आ गिरा। अब जुमला सुनोगे रोने वाला। रोने वाला नीचे मोहम्मद की बेटी थी, ऊपर चलता हुआ दरवाजा था। और रोने वाला ऊपर से 36 बदमाश गुजर गया। तड़प तड़प के कहती थी, उधर न जाना मेरी बेटी